केते गुड़े कि ना बढ़नी आहरी एटा अक्टोबर मास केते सुंदर दृश्य। जय जगन्नाथ समस्त मोर नमस्ते। फेमस अब्राहम यूट्यूब चैनल पुणी थे आपण मानक मो स्वागतम जनावि। मो आशा करे निश्चय आपण मैंने सेटार भल थे मु भी आपणकर भल पाइबा सपोर्ट यार भल तो सांग मैंने भिडियोटी को फास्ट टू लास्ट जाए देखु ताहले आपण मैंने सब किसी जापारे बुझीपारे। तो सांग मैंने बर्तमान मो बाड़ी आसी बाड़ी आम कौन कौन रोपण कर से वीडियो माध्यम आपण मानक देखाइबी। तो चलतु वीडियोटी को स्टार्ट करवा। तो सांग मैंने यहाँ देखुं आम बाड़ी बाड़ी भितर आम सब किसी गछ रोपण करूँ काजू आंब पणस एपरी विभिन्न प्रकार गछ गुड़िक रोपण करूँ किंतु यहाँ को सफा सुतुरा करूँ। सफा सुतुरा कले आपण मानक देखा बहुत सुंदर लगे। तो सांग मैंने आग को जीवा मु पुणी देखाइबी कौन कौन रोपण करूँ। तो चलतु सांग मैंने। तो सांग मैंने देखी पारुचंती एटा होची बहीबिड़ा। एमती आम बहीबिड़ा करिथाउ आम एरिया रे। जदि बहीबिड़ा करि न थाउ ताले गछ लगे किछि लाभ नै। छेड़ी भरद सब खाइदेवे जहाँफल गछ उठब ना गछ मरीज। तो देखु सांग मैंने एपटे पांडुबालिया गछ आपण मैंने देखी पार्थिबे। एटी पांडुबालिया गछ एपरी आम खाजू लगाई थाउ। तो सांग मैंने देखी पारुचंती एटा होची आंब गछ। एटा छुटिया आंब गछ प्रायतः आर गोटे 5 वर्ष चलुची निजे रोपण करथिली। तो छेड़ी बर्द टिया खाइदेले केते गुड़े कि ना बढ़नी आहरी जदि बढ़ी जीव किपरि पड़ आपण मानक मु देखाइबी। देखु बढ़िया डंक देइछि अति सुंदर भाव रहउछि। एबे तो खरा मास आसले या बिड़वा पड़बो केते जतन करबा पड़बो न छेड़ी बर्द सब खाइदेवे खाइदेले मरी। तेणु यार जत्न नापी खरा मास बही भिड़ा पड़ी थाए। तो सांग मैंने चलते आगे जा देखा जाऊँ यहाँ खाजू गछ। खाजू केते पूरा उपयुक्त अच्छी बर्तमान यहाँ 5 वर्ष चली देखी पारुछंती डंक केते सुंदर बाहरी। ए गछ गुड़ाक छोट छोट गछ ए वर्षर रुआ गछ बढ़ी आहरी यार जत्न नेवाई बहुत परिश्रम करबा पड़िबो। बहुत उपयुक्त गछटिए एहीपरि आमे रोपण करिथाउ। आ गोटे नुआ एक गछ आपण माने देखा जाउछंती एटा होची पणस गछ। बहुत बड़ हो गला पणस गछटिए। एटा मो निजे हाथ रोपण करथिली 15 वर्ष हेब गला। बहुत हाइट हो गला शाखा प्रशाखा हो गला। सांग माने आपण मानक देखि पारुछंती। तो या गछर ही आपण मानक मु देखाइबी। बहुत बड़ गछ हो गलानी। मो 6 क्लास पाठ पढ़ुଥିଲି एटा को मो रोपण करथिली। आज को 5-6 वर्ष हो गला पड़ देउछि। यार उपभोग कर सारलुणी यार पड़ को केते सुंदर भाव रे एबे फूल पड़ स्टार्ट हो गला आपण माने देखि पारुछंती। तो सांग माने आम बाड़ी भितर एटा प्रथम करी फल स्टार्ट हुए ए पणस गछटिए। एटा अक्टोबर मास रो ही स्टार्ट होछि। जनवरी फेब्रुआरी भितर बराबर झुरीताए और पाची ताए ए पणस को। तो ए सब देखी आपण माने जंगल बोली भावंतु नाई सांग माने। आम हेरिया रे एपरी आमे बही बेड़ा करिथाउ गछ लगाइले चारिपटे झाटी देही खोबा मारी आमे बही बेड़ा करिथाउ। सांग माने देखि पारुछंती एडा होची पिजुड़ी गछ। बहुत उपयुक्त अछि पिजुड़ी गछ। देखिया बहुत भल लागुछि। पुणी सांग माने आ गोटे गछ म देखेबी पणस गछ। एडा छुटिया पणस गछ। ए गछ मो मामू देइथिले मंजीटा। मंजी को आनी मु एडारे मो रोपण करथिली।
ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଜରା ପଣସ। ଖଜରା ପଣସ ତ ଆପଣମାନେ ଖାଇଥିବେ, କେତେ ମିଠା। ବିନା ଖାତି ବା ଖଟୁରିରେ କେବେ ଖାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଛେଳି ବଳଦ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ଝାଟି ଆଣିକି ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଦେଲି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଭଲ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଦେଇଛି, ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଫୁଲ ଫଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖାଇବି। ଏପଟେ ବି ସବୁ ଗଛ ବଢ଼ିଗଲା। ଏ ଗଛ ବି ହାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ରେଡ୍ ହେଇକି ସବୁ ଢଙ୍କ ଦେଇଛି। ତ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସବୁ ଉଠିଗଲା, କାହିଁକି ନା 5 ବର୍ଷ ହେବ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିବାକୁ, କେବଳ ସଫାସୁତୁରା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ସଫାସୁତୁରା କଲେ ବାଡ଼ିରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଶିବ। ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ବି ଲଗାଇଛୁ ଜଏଣ୍ଟରେ ସବୁ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ। ତେନ୍ତୁଳି ତ ଆପଣମାନେ ଖାଇଥିବେ, ଆମ୍ବିଳା ଆମ୍ବିଳା ହେଇ ରହୁଛି, ବିଶେଷ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତା ତଳେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାଡ଼ି ଟପକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଆମର ବାଡ଼ି ଅଛି, ତ ସଫାସୁତୁରା ହେଇନି, ତେଣୁ ସବୁ ସିଆଡ଼ିଆ ଲଠା ହେଇକି ସବୁ ଦୁଶଛି ଆଉ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାରେ ଆମର ଛକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆମର ଜାଲ ରାସ୍ତା, ଆଉ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଆମର ଜିରାଙ୍ଗ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଏପଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ରାମଗିରି ରାସ୍ତା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦିଶୁଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇଛୁ, ଡଙ୍କ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ରୋପଣ କରିଥିଲି, ବର୍ଷା ସିଜନକୁ, ତ ଗଛ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଯଦି ୟାର ଯତ୍ନ ନେବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିଯିବ ଗଛ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଗଛ ବଢ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ କଲମି କରିବି। ମୁଁ କଲମି ଗଛଟିଏ ଦେଖାଇବି, ଆଉ ଏହାକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ 3-4 ବର୍ଷ ଜଗିଲା ପରେ ଏହାକୁ କଲମି କଲେ ଭଲ ଗଛଟି ଆସିବ। ପୁଣି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ମୋ ବାଡ଼ିରେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖାଇଲି, ତ ଜଙ୍ଗଲ ପରି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ, ସଫାସୁତୁରା ହେଇନି, ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦେଖାଇଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖାଇବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ।